салому алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. рӯзи ҳар як шумо бахайр шудӣ бошад дӯстони азиз ва ҳар ки ҷое бошен худованд аввал нигаҳбонатон бошад дӯстон. ва дар навори имрӯза ремон бо валик дӯстон, хонара худо хоҳад дӯстони азиз гили валикакӣ мепартоем ва видеоро то охира тамошо кунед дӯстон ва дастгирро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии моҳе дӯстон. ва агар имкониятш бошад видеои моро дар имо ватсап тамон подписа кунед ва лайка фаромӯш накунед дӯстон. ва касоне ки меҳмонед ҳатман дар омада обуна шавед дӯстон. ва инак дӯстони азиз, мо гулзанира сар кием свети оранҷи қатӣ. ин хона шпаклёвка задагӣ ба тамом ай болои шпаклёвка ягон намуд эмулсия задагӣ нестай. шпаклёвка задем, баъдан нажда кем, шукурит кардем мақсад, тайёрш кардем подкраска, баъд грунтовка шидем, баъд грунтовка ина гилш задистем дӯстон. гили валикакӣ свети оранҷи қатӣ, и гили садбарг мегӯянд ира дӯстон, гили катакатай. ва номери ҳамин гил 85 агар кадомеда дар кор бошад бихоҳад харидорӣ кардан, номераш 85. ва касоне ки мехоҳед ҳамин хел гили валикакӣ ё аппарат бихарен, мақсад хитон бизанен ё истифода барен дӯстон. ва касоне дар кори ҳамин хел аппарати гил метавонанд дар номерҳои болои экран мондагӣ, номерҳоро охири видеода мемонем, ҳамон номерҳо дар ватсап имо бинависонанд ё занг бизананд, кадом намуд гиле маъқул шонад метавонанд равон кунанд. ва гилои фурӯшӣ дорем дӯстон, метавонанд харидорӣ кунанд. касоне ки ҳамин хел гилҳо маъқулай мехоҳанд ҳамин хел ремон кунанд хичон ва гил намеёбанд, метавонанд харидорӣ кунанд дӯстон. ва мо ба ӯ хотири байни гилҳоро дӯстони азиз паласати мондем, байни ёда бо дига свет гил меояд дӯстон, ба ҳамин хотир байноша паласати сафед чути як гила гирифтем хатвори партофтем паласати ва байни ҳамиёра бо дига свет ҳамин гили садбаргӣ ва дига свет қати свети сиёҳ қати гил мезанем дӯстон. и тарзи гилзании навай бо мешавад ки гила диранга бизанед дӯстон. ҳамин як гила ба ду свет ба сирхи сиёҳ ё ки сиёҳу кабуд ё сирхи шоколадӣ фарқ надорад, дилхоҳ свет қатӣ метавонед диранга гил бизанед. секрети диранга гил задан дӯстон ҳамин валика чихел мо айтаҳ боло зада рафтесем ина дӯстон, свети сиёҳра дар байни ҳамин паласатиҳо айтаҳ боло зада рафтесем ва шумо набарод мезанед. агар бихоҳед диранга бизанед, баъд ҳамон қитира прибад намекунед рангша, қариб пир мекунед ҳамон кӯсачаҳои ҳардушда ки ҳич нагзара. ва баъдан ай боло сини таҳ гил мезанед дӯстон, ай таҳ сини боло намезанед, ба он хотире ки рангҳо ҳич арала мешавад, баъд нито меояд гилотон. ба ҳамин хотир ай боло сини таҳ бизанед, ҳатман ай боло сини таҳ бизанед, баъдан гилотон тоза ки диранга меояд дӯстон. ва дӯстони азиз, дар ҳамин хона 3 литр эмулсияи оранҷи свет ва 6 дона колер рафтагия ним қити клей певам добавитш кардагием дӯстон. 6 дона колери оранҷи ва 3 литр эмулсияи сафед, ним қити клей пева дӯстон ва колери сиёҳ 3 дона рафтагия дар 1,5 литр, 1,5 қариб 2 литрда 3 дона колери сиёҳ добавит кардем ва баъдан ним қити клей певаи дига дар сиёҳ ҳам добавит кардагием, штоби сириб биёяд конкретна ба қапа. ба ҳамин хотир клей пева даиш ҳам добавит кардагием дӯстон. ва баъдан ина паласати задем свети сиёҳ қати, ҳамин гила хича ба свети сиёҳ паласати зем. шумо метавонед ки дӯстон ба дига мақсад 3 рияд ё 2 рияд ё 1 рияд пас метавонед ҳам хел светҳоро падбор кунед, алиш кунед, дига светҳо қати ҳам гил бизанед дӯстон. ва метавонед 1 рияд я намуд гил задӣ ва дигари светша метавонед ба дига гил бизанед дӯстон. 2 рияд пас ё 3 рияд пас ё 4 рияд пас, чанд рияди мехоҳед партофтан ва гил задан ҳамин хел шумо метавонед ба дига гилҳо, мақсад ина ман садбарг қати задам, метавонед ба ягон гили дига бизанед ё ки гили семичкаро метавонед ба ягон гили дига бо ҳамин хел падбор кунед, паласати дига свет задан бигиред ва ин хел ба зеб меояд дӯстон. вале бо худо хоҳад дар навораи оянда тарзи диранга задана иншаалло пешкаш шумо мегардонам ва диранга мезанам
دوستان با میبینید که درنگره چی خیلی میزنن ای بالا سنی پایان یا چی خیلی میزنی دوستان. و بعد گل زدن دوستان حتما لایک بزنین. لایک همین قدر خوبی داره که یک مویشنی ابوی میآید. به همین خاطر اگر امکانیتش باشه 1 سلوی نه 10 سلوی لایکش بزنین. در اون لایکتون زرحال دباوید کنین. اگر سطلچه 2.5 کیلو برای یک خانه 6 متره را 10 سلوی لایکش میزنی کنکریت نمیه و گنده میرسونه دوستان. میتونین یک سطلچه در یک خانه بزنین با بهترین میشه و یگان گلک هم قپی داغ پاق زده داغوشه بالاتر تر میکنی میجفی و بعدا میشه که گل هیچ نمیشه و رنگی گل هم نمیخیزه. گل دجه نم هم نمیگیره و داغ آزاد تازه میشه. و دوستان عزیز جروس خدم تا قبلا تلفن یا دودار گرفتگی کامر کابد و دودار مایده بود. به همین خاطر کمتر تلفن بسیار ترک جموندگی بخشش ای همه شما دوستان. با اون خاطر که تلفن بسیار باید تریک جمونده کم ترک بازی کرده سه کامرای ما و با همین خاطر بخشش میپرسم ای همه شما انشاءالله در نمور آینده با سوسرک طرزی لگزنی را پیشکش شما میگردانیم و بسیار یاد میفتین لک چخل تیار کنیم و نوار کدگیم در نوارای پیشینه میتونین در آمده تماشا کنین از طرزی لک زنی و گل زنی با خبر باشین دوستان. و حتما فکر عقیده خودتان دوستان عزیز در کامنتر بنویسین. فکر هر یک شما برای ما مهمه دوستان و کدام میخواهم خیریمون کدن این نمره بالای اکران در موندگی میتونن زنگ بزنن. نشوتی نرخ نوا با چخشان میکنیم. اگر زنگ زدین و داشته نتونستم دوستان تلفن زنشید کار کردستم زینیتم یا دوستان جزیره. به همین خاطر میتونین در واتساپ یا ایمو بنویسین. انشاءالله جواب مقصد چی گپی داشته باشین یا چی سوالی باشه جواب سوالاتون رو میگیرین. و کسانی که میخواین ریمون کنین ایودش نمیبرین میتونین زنگ بزنین با طرز کارکار رنگ تیار کنی همشه میفهمونتون دوستان. و اگه جاش نمیفهمین میتونین بنویسونین انشاءالله با میفهمونتون دوستان. دوستان عزیز هم لایک فراموش نکنین. لایک مسئله شبینش تا پرسماتروی ما دوستان همه کسا یا دستگیری کنین با بهترین میشوه. و اینک دوستان ما خونه را هم لایک زدیم هم گلزنی هم تمام شدگی. این خونه تیاره خیلی دیده ایستودین شما دوستان و کاری ما را میتونین بهاگذاری کنین و فکر خودتان در کامنتر بنویسونین و یگان سوال باشه نه نمره موندگی بالای اکران ده بنویسونین. انشاءالله با سوالاتون جواب میگیرین دوستان. و دستگیر رو فراموش نکنیم. پناه هر یک شما به خدا دوستان تا نوار آینده ما را و خداوند نگهبانتون.